बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आपके अहल यार, रिश्तेदार, दोस्त अब आप सब ठीक होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये मेरा अहम तरीन सेशन है, जिसमें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ ले लिया है। ओथ में मोहसिन नकवी साहब आप देख रहे हैं कि वहाँ मौजूद थे और बड़ा पुरतपाक किस्म का मोहसिन नकवी साहब का वहाँ इस्तकबाल किया गया। और एक मैसेज यही है कि ज़ाहिर है रियासत पाकिस्तान और USA के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, जो माजी से चलते आए हैं, वो आगे भी स्टेट टू स्टेट ही चलेंगे। इंडिविजुअल्स की उसके अंदर कोई अहमियत या हैसियत नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ जो मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और PTI का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट था, वो बेनकाब आज के इस अहम तीन वीडियो में मैं करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह PTI ने मिसयूज़ किया अपने सोशल मीडिया का और कैसे गलत खबरें फैलाई। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो कंटेंट है ये हम बड़ी एफर्ट के बाद इन चीज़ों को गैदर करते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इसको अपने तमाम देखने वालों तक अपने सर्कल में ज़रूर आप इसको फॉरवर्ड किया करें, शेयर किया करें। तो अब जो डी चौक जलसे में PTI ने एक दावा किया था कि लापता कारकुनान हैं, वो आज ये हम ढूंढ के लाए हैं कि वो लापता अफराद हैं ही नहीं सिरे से, सब के सब अपने घरों में मौजूद हैं। वीडियोस ये ज़ाहिर है मैं बात करूँ बैकग्राउंड में आपको मुख्तलिफ फेसेस नज़र आ रहे हैं जो अपने अपने घरों में, और ये सारे वो लोग हैं जिनको PTI मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर रही थी और कह रही थी कि ये डी चौक में के बाद हमें मिले ही नहीं। ये कितने लोग थे? ये 26 मज़कूरा ये जो कारकुन हैं 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गिरफ़्तार हुए। 28 नवंबर को इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें रहा कर दिया था। और इसमें बटबीर के रायशी दो भाई अब्दुल बासित वल्द शोएब हसन खान वल्द शोएब अपने ही घरों में मौजूद हैं। ज़ीशान वल्द नवीद सकना दलाजाक रोड पेशावर भी अपने घर में मौजूद पाया गया। हाशिम वल्द आरिफ भी अपने घर में मौजूद पाया गया। जबकि PTI इन तमाम लोगों को के लिए कहती रही कि ये लापता लोग हैं, और ये इनकी फुटेजेस मेरे बैक एंड पे चल रही हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी तस्वीर देख सकते हैं। तो ये एक पूरा एक फ़ेक प्रोपेगेंडा PTI की तरफ से एक बनाया गया था, एक फ़ेक बयानिया बनाया गया था, जिसको बहरहाल आज मैंने आपके सामने एक्सपोज किया है। दूसरा, अब एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है। मलिक रियाज साहब के हवाले से नैब ने एक आज प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें बताया गया है कि दुबई में मलिक रियाज साहब का जो नया सेटअप है दुबई बैरिया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट की जाएंगी वो मनी लॉन्ड्रिंग तस्वर होंगी, क्योंकि मलिक रियाज 190 मिलियन पाउंड केस में पाकिस्तान में मतलूब हैं और उनका जो उसके अंदर रोल है वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है, और उस हिसाब से उनके बिज़नेस में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगी। बहरहाल देखेंगे आगे जाके ये चीज़ें कैसे बढ़ेंगी, लेकिन ये बहरहाल पहली दफ़ा आप पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम को ज़रूर सराहें, अप्रिशिएट करें कि पहली दफ़ा अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब नज़र आ रहा है। पहली दफ़ा नज़र आ रहा है कि ताकतवर और गरीब के लिए इस मुल्क में एक ही कानून है। और दो जो हमारे PTI के लोग कल से इस पर एतराज़ कर रहे थे, कह रहे थे कि जी ये मलिक रियाज का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा, आज जब नाम आया अब वो एतराज़ कर रहे हैं कि नाम क्यों लिया जा रहा है। तो बहरहाल ये एक खैर चीज़ें हैं, होती रहेंगी, होती रहती हैं, और इन चीज़ों को अपने अपने हिसाब से देखा जाता है, इसका ज़ाहिर अपना एक इम्पैक्ट है। अब मैं आऊँगा जो एक और अहम जो मौजू है इस वक्त का, जो हमारे डिफरेंट ज़ाहिर है इस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट के ओथ को लेके जो मुख्तलिफ तरह की जो बातचीत हो रही है, मुख्तलिफ तरह की जो माइंडसेट है, जो डिस्कस हो रहा है कि ट्रंप साहब के आने से पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें क्या तब्दीली आएगी। देखें जी, दो तीन चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये कि जो आप सबके इल्म में होना चाहिए और है भी, कि पाकिस्तान और अमेरिका की एक लॉन्ग टर्म एक स्टेट टू स्टेट इंटरेक्शन हमेशा रहा है, कॉपरेशन रहा है, मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर रहा है। अब जो PTI के हमारे दोस्त ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आते साथ ही खान साहब के लिए बात करेंगे, बोलेंगे, उनको रहा कराएंगे, वो चीज़ें अब होती नहीं रही है। इसलिए नहीं होती नज़र नहीं आ रही क्योंकि अमेरिका को अपने इंटरनली बेशुमार चीज़ों को उसने फेस करना है। अभी जैसे उन्होंने अपने कुछ आला अहदेदारान को अभी एक बड़ी जो उनकी आला अहदेदार थी उनको उन्होंने अपनी पोजीशन से हटाया, और इस किस्म की काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रंप के आते साथ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की सूरत में हो रही हैं।
ایک انٹرنل بھی وہاں برل آل از ناٹ گڈ کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حالات ہیں. اسی طریقے سے جو انہوں نے امیگرینٹس کے لیے جو نئے لاز بنائے، افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہوگی، وارز کے حوالے سے کیا پالیسیز ہوں گی. تو ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ان تمام چیزوں کے اندر اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ مصروف ہیں، اور وہ پاکستان کے اسٹیٹ افیئرس کو ہی اسی طرح آگے لے کے چلیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کے اندر جانے والے ہیں. اڈیالہ جیل میں اگر دروازہ کھلنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہے. پی ٹی آئی کو بیہیو کرنا پڑے گا، بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے معاملے کے اوپر بڑی سیریس گفتگو کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا کہ وہ کیا اس وقت کا سنیریو تھا، کس طرح 9 مئی کروایا گیا، فوج کے اندر کیا ان کا کردار تھا، کیا وہ کوششیں کر رہے تھے، کیا وہ کسی بغاوت کو جنم دینا چاہتے تھے، کیا وہ کیسے اقتدار کے اوپر ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے، جعلی بیانیہ جو بنایا گیا، جو جھوٹے الزامات لگائے گئے، جو انہوں نے ملک کے اندر حالات پیدا کیے. ان سارے سنیریو سے انہیں خود ہی نمٹنا ہے. خود ہی انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنے بیان سے، اپنے عمل سے انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ اب وہ ایک ڈیفرنٹ آدمی ہیں اور وہ ایک پولیٹیشین ہیں، وہ ملک کو توڑنے والے نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں جو ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو اب اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور کچھ اس حوالے سے بھی میرے پاس اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب نے اب ریسنٹ کیا ترتیب دیا، کیا پلاننگ کیا، وہ بھی میں آپ کو اگلے ایک آدھ دن میں بتاؤں گا. لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے معاملات کے اندر ہیں، انہیں بہت زیادہ انٹرسٹ اس وقت نہیں ہوگی، اور وہ کسی قسم کی چیز کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی آئیں گے اور وہ آ کے کوئی اس قسم کی چیز کریں گے اور کوئی اس ٹائپ کی چیز ہوگی. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ابھی فی الحال میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اپنی اداؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، معافی مانگنے کی ضرورت ہے، چیزوں کو ٹھیک کرنے میں اپنا رول دینے کی ضرورت ہے. تبھی جا کے کہیں کوئی بات بنے گی، شاید بنے، اور وہ ڈومیسٹکلی ہی بنے گی، وہ سیاستدانوں کی ٹاک سے ہی بنے گی. وہ ٹیبل پاکستان میں ہی سجے گا، یہیں فیصلہ ہوگا، اور وہ یہیں ہونا ہے جو بھی ہوگا. وہاں سے امید لگانا یا آپ کو یہ سمجھنا کہ وہ انٹروین کریں گے، وہ پریشر ڈالیں گے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں کل بھی کہا تھا، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے میں، اور پاکستان کی ریاست بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے چلنے میں. اور اس کے بیچ میں کوئی چھوٹا مسئلہ زیر بحث آئے گا ہی نہیں. اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کے لیے عمران خان پہلی بات مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر تو جو لابیز، فرم، ڈالرز، پیسہ، انہوں نے اگر اسے مسئلہ بنا بھی دیا، اسرائیلی لابی جو خان کے پیچھے فیکٹرز ہیں بنا بھی دیا، تو بھی وہ ایک چھوٹا مسئلہ ہی رہے گا، وہ کوئی بڑا مسئلہ یا پرائرٹیز میں نہیں رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کل نئی ویڈیو کے ساتھ، اور ایک آدھ بڑا پوڈ کاسٹ میں پلان کر رہا ہوں کچھ بریکنگ نیوز کے ساتھ، وہ بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. اور اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو، ہمارے پلیٹ فارم کو سپورٹ کریں تاکہ آپ کو ہم اپڈیٹ رکھ سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.